ایک بادشاہ جو غرور اور طاقت کے نشے میں کعبہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا تھا۔ آج میں اس پرانی عمارت کو مٹی میں ملا دوں گا اور پھر دیکھتا ہوں لوگ عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ جس نے ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر یمن آ کر اس کے محل کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی سخت توہین کی۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ غصے میں آ کر یہ بولا، اس پرانی عمارت کا اتنا احترام میرے اس شاندار محل سے بھی زیادہ آج ہم اس دیوار کو مٹا دیں گے جس پر عرب ناز کرتے ہیں۔ جاؤ ایک لشکر کو تیار کرو۔ ایک خوفناک لشکر لے کر ابرہہ مکہ کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کانپ رہی تھی اور کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا۔ بچاؤ ہمیں، بچاؤ اس قہر سے بچاؤ۔ اور اس کے فوج کے لوگوں نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ ان اونٹوں میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ آقا، اب ہم کیسے اونٹ واپس لائیں گے؟ آپ فکر مت کرو۔ عبد المطلب کو اس بات سے بڑا دکھ پہنچا۔ عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس ظالم بادشاہ سے ملاقات کرے گے۔ اب مجھے خود وہاں جانا ہوگا اور اپنے اونٹ واپس چھڑانے ہوں گے۔ عبد المطلب اس معاملے میں بات کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے عبد المطلب کو اپنے خیمہ میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند اور نہایت ہی حسین اور جمیل آدمی ہے جس کے چہرے پر نور نبوت کا شان و شوکت چمک رہا ہے، تو چہرہ دیکھتے ہی ابرہہ مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے پاس بٹھا کر دریافت کیا کہ کیسے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف کا کیا مقصد ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک آئے ہیں، اور آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے۔ وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ غصے میں آ کر کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس ملاقات کے بعد ابرہہ نے مکہ والوں کے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا، مکہ والوں، اپنے اپنے مال مویشی لو اور فوراً شہر خالی کر دو۔ اس ظالم کا لشکر کسی بھی وقت پہنچنے والا ہے۔ میرے ساتھ
पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ, हम उसके हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर याद रखो हमारा रब सब देख रहा है। मक्का जो हर वक्त रौनकों से भरा रहता था, आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर तरफ खामोशी थी। अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर हर शख्स अपने घर को खुदा के हवाले करके निकल रहा था। मक्का वालों ने पहाड़ों की ओर नीचे झांक कर देखा। वहां उनका शहर खाली पड़ा था और सामने से हाथियों का एक लश्कर बढ़ता चला आ रहा था। माओं ने अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख दिए ताकि उनके रोने की आवाज दुश्मन तक ना पहुंचे। बेटा खामोश रहो, हम बेबस हैं, मगर वो ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसान शहर छोड़कर जा चुके थे, अब सिर्फ खुदा बाकी था। अबरहा को लगा कि रास्ता साफ है, मगर उसे ये मालूम ना था कि आज मक्का की दीवारें नहीं, आसमान का निजाम मुकाबला करेगा। शहर खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, मगर कुरैश का सरदार अपने मालिक को तन्हा कैसे छोड़ देता। वो जा रहे थे उस घर की तरफ जहां से कभी कोई खाली नहीं लौटा। अब्दुल मुत्तलिब ने फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और वहां जाकर ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत देखने लगे। अब जब अबरहा काबा को गिराने के लिए अपनी हाथियों की फौज लेकर आगे बढ़ा तो सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि अबरहा का गुरूर टूटने लगा। मक्का पहुंचते ही उसका हाथी रुक गया, अल्लाह के हुक्म से जमीन पर बैठ उठ गया। महमूद, आगे बढ़। ये क्या बदकलामी है? इस जानवर को लोहे की सिलाखों से मारो। हर बार उस हाथी को मारा गया। वो बेजुबान जानवर जब यमन की तरफ मुड़ा तो वे दौड़ने लगा, मगर जैसे ही उसका रुख मक्का की तरफ होता तो वो बैठ जाता और फिर आसमान का रंग बदलने लगा। समुद्र की जानिब से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था और वे अबरहा की फौज के लोगों को टारगेट कर करके मारने लगे। और जैसे ही कोई कंकरी किसी आदमी के शरीर पर गिरती तो वो खारिज करके अपने ही गोश्त को निकाल लेता और अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सबके सब अबरहा और हाथियों समेत हलाको बर्बाद हो गए। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। जुल्म का सूरज डूब चुका था और तकब्बुर मिट्टी में मिल गया था। सरदार कुरैश जब पहाड़ों से नीचे तशरीफ लाए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने काबा की दीवारों को चूमा और अपने रब के हुजूर सजदेरेज हो गए और दूर दूर से लोग उनके दीदार के लिए आने लगे। हर शख्स जान गया था कि ये वो अजीम हस्ती है जिस पर आसमान की खास नजर करम है। अबरहा का लश्कर मिट्टी में मिल चुका था। अरब के रेगिस्तान में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मगर ये खामोशी किसी तूफान की नहीं थी, बल्कि उस शहर के इंतजार की थी जो कयामत तक के लिए इंसानियत की तकदीर बदलने वाली थी। इस नूर की अमानत हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थी। वो अब्दुल्ला जो कुरैश के सबसे लाडले और हसीन नौजवान थे। और फिर एक दिन अब्दुल मुत्तलिब शिकार के लिए तशरीफ ले गए और उस जंगल में अब्दुल मुत्तलिब को मुल्क शाम के यहूदी मिलते हैं और वे अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही पहचान लेते हैं और उन यहूदियों ने अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल करने का फैसला किया। और यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद तैयार होकर इस नियत से जंगल में आई कि अब्दुल मुत्तलिब को तन्हाई में धोखे से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत ने इस मर्तबा भी अपने फजल करम से उन्हें बचा लिया। आलम गैब से चंद ऐसी चीजें आई उनकी हिफाजत के लिए
जो इस दुनिया के लोगों ने न पहले कभी देखा था न उस दिन के बाद। और उन सवारों ने आकर यहूदियों को मार भगाया और अब्दुल मुत्तलिब को बाहिफाजत उनके घर तक पहुंचा दिया। और वहाब बिन मुनाफ भी उस दिन जंगल में थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, इसलिए उनको अब्दुल मुत्तलिब से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत पैदा हो गई। और घर आकर ये सोचा कि मैं अपनी आमना की शादी अब्दुल्ला ही से करूं। और उन्होंने अपनी इस दिली तमन्ना को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों के जरिए अब्दुल मुत्तलिब तक ये खबर पहुंचा दी। और अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को खुशी खुशी कबूल कर लिया और 24 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का हजरत आमना से निकाह हो गया। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अब्दुल मुत्तलिब, खुशखबरी सुनाओ, आपके घर पोते की पैदाइश हो गई है। अब्दुल्ला का बेटा मेरा पोता। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक सीरीज शुरू की है। अगर आप इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। من مكة حبيبي نور سطاع